Ngayon kala ko linggo. Friday. It's. Hello, Michael Gaba from South Africa. Bye. Ay, ito pala. Rose and English also. Sumbagong ngawin, ikaw ang wala. Sayang. Science. Nicole Kasuparan. Yung ano natin. Yeah. Kailan ka daw magla-live? Hi, Ninang Adjo. How are you doing? Hello, today? Keto. Maya. Hey, from Bali. Hindi mo Ayan. Huh? Sayang. Saan yung shreddy ni Tolitz? Sayang. Star. Star nga. Hindi pumasok. Shit. Paningit. Nebe. Lagyan natin. Nilagay lahat. 8 na lang. Nabigyan pa si Nina. Good evening, Jory Realisa. Tongit. Yung kayo na ano. Size na lang Eats siya. natin. Just pa kasi ako. 150. Alas. Sandaan na lang. ako. 150 kay Ninang. Sana ako na. Oo, hindi ka pala. Hindi, just pa ako eh. Ang dami niya sinapaw eh. Shout out to Michael Gaba from South Africa. Alicia Yan. Patatas. Shout out kay Sikan Bolaso. Hello po. Yan. Kay, di ko maano yung Kan Bolaso. Katudas. Hello, Georgina. Jack. Size. Margie Sumaoy, why you speak English, Nina? Practice. Makes the word go round. Good evening, Annalie. Hello po, Nina Matikas. Kiss. Yan. Hi, Arian. Where's the... Bye na. Yan. Sapo mo na lang. Paninit eh. Paningit. 4. Yan mo. Ibigay mo. Fruit sapat. Why didn't you call it live yesterday, godmother? Wala akong sapaw. Wala na. Sige, go na. Sige nga. Sama na ako. Tumig sana ako. Tres pa. Rest back. Ako naman. Aso pandrona yun. 110. 20 lang kay Inday. 110. Yan. Dahil doon si Nina, ang araw niya ngayon. 6. Hello, July 10, 28. 9. From Northern Marinas Island. Hello, kay Week Solata. Good evening, godmother. So, hi, Wena. Miss you, Dad. How are you?
May sapaw ka, no, Tol? meron. May sapaw ka. Ay, ito pala yun. Lagi na uubusan ko mga umuubos na si Roberts. Yan. Ano itatapon ko? Yan. Yan. Sige lang na. Ano yan? Yan na nga. Ano yan? Ay. Oh, shit eh. Chapaw. Chapaw. Ayan. Nagpapaking. Ba't di mo sinapo kay ano? Ganun Alin? din. Hindi, kanina may sapaw siya. Hmm. Mhm. Mhm. Sapaw muna. Sapaw. Lover like Godmother. Pwede. Annie Bonwell. Kamote. Ay, my Godmother. Romerons. Nango. The bliss. Lagay ko na ito. Lagay na lahat. Yun. Nagkabigayan ako. Oo, sayang. Mali pala yung parawas. Plus. Ba't yung minantay yung press mo to? It's Layo. It's a fat is still in English Godmother. Ano to? Last na lang ako.